asking you, Lord, to make your will be able to accomplish. Dili lamang mahimong kini sa usa ka pastor, kundi kinahanglan kini kanamong tanan o Dios. Kining ang church fellowship usa di siya ka kapigo sa mga kaigsuuna. We are not boasting our church, boasting ourselves. Walang kailangan yung pag-asa na kundi ang ngalan ng Panginoon. Tawag natin na siya one church, fellowship tungkol kay usarang kasimba. Balaan ang imong pagkadaghanan Ginoo. Salamat sa imong bungkag diri kanamo o Dios. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people will say, Amen. One church is an avenue to encourage the body of Christ na maging active participant by sharing their talents to other churches tulad ng ginagawa natin ngayon. Dito sa One Church, we are a group of versatile talents na maialay natin kay Jesus.